matupad masurupan ta ni Kristo. Yun basahon sa Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, ipagayta ang basahon nga Diyos nga naumol ni Kristo nga na sa pinili niya mga katawan. Amen. Salamat sa Ginoo diri sa Efeso 3:17, nag-ampo si Apostol Pablo nga makabalay si Kristo sa inyong kasing-kasing, nasayod ta nga malangkog ang kasing-kasing sa labutan, pagbuot o pagbati o konsyensya. Kanang pabalayo na si Kristo sa atong kasing-kasing, pasabot nga magbalay siya ning tanang bahin sa atong tibok pagkatao nato sa sudod o pabalayon man siya sa atong kasing-kasing. Kinahanglan makapuyo siya sa sudod nato ug makausap pa kini sa pagkahulman ni Kristo sa sudod nato. Amen. Salamat jud sa Ginoo nga makadumdum ko mga igsoon sa gipamit sa mga gulang. Kini day atong kasing-kasing daghang party day maigsoon. Daghang lawak day maigsoon. Usa daghang mga negatibong butang. Apan salamat ingon sa diri nga aron makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing, kinahanglan nga mukunhon jud ang tanang butang nga dili iya ni Kristo. Makasunod ang butang nga iya gyud ni Kristo. Una nakadumdum ko sa natandog ko sa gayon sa mga igsoon nga ang pagbasa nato sa Biblia dako jud makatabang nato mga igsoon. Nga mapuno ta, maumulan ug masurupan jud ni Kristo. Dayon amen. Lord Jesus, dili lang sa basahon sa Biblia ang atong basahon kundi daghan tag nga basahon mga life messages mga igsoon dako kani katabang sa atong iglesia nga kinabuhi. Muna nga salamat jud nga ang paagi jud mga igsoon aron kita maumulan masurupan diha ni Kristo kanuray kita nga modo sa pulong day mga igsoon. Salamat ingon sa atong MR nga ingon siya nga mubarog kita sa hustong yung barugan. Ampingan yun ang gustong agyanan. Aron dili kita masaraag sa mga bitong nasaraag na igsoon. Salamat yun nga. Balikan sa atong Ginoo ang iglesia lokal yun mga igsoon. Amen.